औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप हजरात को अल्लाह के दो प्यारे से नाम या अल्लाहु या नाफिउ या अल्लाहु या नाफिउ, इन दोनों नामों के माना और इन दोनों नामों को पढ़ने के फ़वाइद और वज़ाइफ बतलाऊँगी। उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आज के इस वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो ऐसे अजीम शान नाम जिन्हें पढ़ने से इंसान के दिल के गम दूर हो जाते हैं और दिल को वो दिमाग को सुकून और राहत मिल जाती है। दोस्तों जी हाँ, मैं अल्लाह के दो नामों को पढ़ने के बेहतरीन फ़वाइद बतलाऊँगी। इन नामों को पढ़ने से आपकी दुआएं अल्लाह सुब्हान व तआला सुनकर आपके हक़ में खैर और बरकत लिख देंगे और आपकी हर प्रॉब्लम को अल्लाह ताला आसान फरमाएंगे। आइए दोस्तों, अल्लाह के नामों का तारुफ जानते हैं। या अल्लाह या अल्लाहु दरअसल अल्लाह ताला का सबसे बड़ा और सबसे जामे नाम है। यह नाम इसमें आज़म है। सब बंदा या अल्लाह कहता है तो वो बरसात अल्लाह की ज़ात को पुकारता है, जिसमें उसके सब सिफाती शामिल है। हदीस में आता है कि अल्लाह के 99 नेम्स है। जो शख्स इन नामों को याद करेगा, उन पर अमल करेगा, वह जन्नत में जाएगा। दोस्तों, या अल्लाह का विर्द करने से दिल को सुकून मिलता है, मुश्किलात आसान होती है और अल्लाह ताला की ख़ास मदद नाजिल होती है। अल्लाह का दूसरा नाम या नाफिउ का मतलब है ऐ वो जात जो नफ़ा पहुँचाने वाली है। बेशक दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकता है। पूरी दुनिया मिलकर आपको एक जरे का बराबर भी नफ़ा नहीं पहुंचा सकते हैं और पूरी दुनिया मिलकर आपको एक राई के दानों के बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। इसलिए कि नफ़ा और नुकसान पहुंचाने वाली ज़ात वो सिर्फ़ एक अल्लाह ही है। सारी कायनात में किसी को भी नफ़ा या नुकसान देने वाले सिर्फ़ एक अल्लाह है। कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, दोस्तों या नाफिउ का विर्द करने से कारोबार बरकत होती है, बीमारियों से शिफा, दुश्मनों के शहर में हिफाजत मिलती है। दोस्तों, दोनों नामों को मिलाकर पढ़ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अब असल राज यह है कि जब हम या अल्लाह और या नाफिउ को मिलाकर पढ़ते हैं तो क्या होता है। आइए हम जानते हैं। ये दोनों नामों को मिलाकर बंदे के दिल को अल्लाह ताला जोड़ देते हैं। जब बंदा अल्लाह की ये दो प्यारे से नाम या अल्लाहु या नाफिउ पढ़ता है तो अल्लाह ताला बंदे के दिल में मोहब्बत पैदा फरमाते हैं, दिल को अल्लाह ताला जोड़ देते हैं। जब अल्लाह ताला बंदे के दिल को जोड़ देते हैं तो बंदा अल्लाह की तारीफ़ करता है, उसका इबादत करती है तरफ दिल माइल होता है। तो दोस्तों, या अल्लाहु या नाफिउ, यह तो अल्लाह का खैर, भाई और बरकत तलब करता है। इसको किस तरीके से पढ़ना है, किस अंदाज में पढ़ना है और कितनी मर्तबा पढ़ना है, इस तरीके को भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, नमाज फजर के बाद 313 मर्तबा या अल्लाहु या नाफिउ पढ़े। अव्वल और आखिर 111 मर्तबा दरूद इब्राहिम पढ़ ले। यह अमल कम से कम आपको 11 दिन करे, उससे ज़्यादा 21 दिन कर सकते हैं और उससे ज़्यादा आप 40 दिन भी अमल को कर सकते हैं। इसका नतीजा यह होगा, इससे आपको हासिल यह होगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ल रिज़्क़ में बेपनाह इजाफ़ा होगा, औलाद नेक और फरमाबरदार होगी। आज पूरी दुनिया की माँ बाप परेशान हैं इस बात को लेकर कि औलाद नाफरमान हो चुकी है। औलाद के लिए हमने बहुत कुछ किया, लेकिन जब वह बड़े हुए तो नाफरमान हो गए, माँ बाप की बात नहीं सुनते। बीमार को शिफा मिलेगी, दिल की धड़कन और गम दूर हो जाएगा। दोस्तों, आज हर बंदा गम में, परेशानी में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में डूबा हुआ है, इसलिए कि अल्लाह की जिक्र नहीं करते। मेरे अजीज भाई और बहनों, याद रखें, दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, अल्लाह का दरवाज़ा खुला रहता
تو بندہ کبھی محروم نہیں رہ سکتا۔ اس لیے اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو خوب یاد کرے۔ اللہ کی ہزاروں نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں اور اپنی زبان سے اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کرتے۔ اس لیے ہم پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، قرض میں پھنسے ہوئے ہیں، بیماریوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ جب ہم اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں گے، تو اللہ ہماری نعمتوں میں اضافہ کریں گے، ہمارے پرابلمس کو اللہ سولو کرے گا۔ اس لیے دوستو، یا اللہ یا نافع کا ورد دراصل اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آئیے آج سے عہد کیجیے کہ ہم روزانہ چند منٹ کیوں نہ ہو اللہ کا نام کو پکار کر اللہ کو یاد کریں گے۔ دوستو، اسم حسن اللہ کے 99 نیمز آپ صبح 1 مرتبہ پڑھ لیجئے، شام میں 1 مرتبہ پڑھ لیجئے اور اللہ سے دعا کر لیجئے، اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائیں گے۔ دوستو، چند منٹ لگتے ہیں اللہ کے ناموں کو پڑھنے کے۔ دوستو، جو بندہ اللہ کے ناموں کو جری سے جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں پر بہت رحم عطا فرماتے ہیں اور اللہ اپنے بندے پر برکت اور رحمت نازل فرماتے ہیں اور خوشی کے دروازے بندے پر اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں۔ دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں اور یا نافع یا اللہ دونوں ناموں کو پڑھیں۔ انشاءاللہ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارے ہر کام میں ہمیں نفع ہوگا، اس لیے کہ اللہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اور جب ہم اللہ کو یاد کریں گے کہ پیارے نام یا نافع کے ذریعے سے پکاریں گے تو بے شک اللہ نفع پہنچانے والے ہیں۔ اللہ ہمیں نفع پہنچائیں گے، ہمارے ہر کام میں نفع ہی نفع ہوگا، نقصان سے ہم بچ جائیں گے۔ جب ہم کسی کام شروع کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کو یاد کریں، اللہ کے پیارے نام یا اللہ یا نافع کے ذریعے ہم سب اللہ کو یاد کریں اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صدقہ دیں اور اپنے کام کو شروع کریں۔ اللہ ہمارے کاموں میں بے انتہا برکتیں نازل فرمائیں گے، ہمیں نفع بخش اللہ تجارت دیں گے، ہمارے ہر کام میں نفع ہی نفع ہوگا۔ اس لیے دوستو، اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے سے پکارے۔ دوستو، ہم سب اپنے ان پیارے ناموں کے وسیلے کے ذریعے سے اللہ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز کے ذریعے اللہ ہمارے اوپر رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خیر کی بارش عطا فرمائے، ہمارے مسائل کو اللہ ختم فرمائے۔ آخر میں آپ کے لیے دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پرابلم کو اللہ تعالیٰ حل فرمائے۔ ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرمائے۔ ہم سب میں سے اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے، اللہ اس کو بہترین رشتہ نصیب فرمائے۔ اگر ہم میں سے کسی پر بہت زیادہ قرض ہے، اللہ تعالیٰ ان ناموں کی برکت میں سے ہمارے قرض کو ادا کرنے کے فیصلے فرمائے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ میں سب کے لیے دعا کرتی ہوں، آپ سب میرے لیے دعا کریں۔ دوستو، یقیناً آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی۔ اللہ کے ناموں کی ویڈیو ہم دنیا بھر کی ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ اللہ کے ان ناموں کی ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں ایک بار یا اللہ ضرور لکھیں، جس سے ہم بہت سکون حاصل ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، برادر میں ضرور شیئر کریں اور ہمارے YouTube چینل لازم